सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मालदा में नाव डूबी, शहर में डूबने के वाकयात फिर से रोनुमा। मालदा में कालियाचक में एक कश्ती डूबने से 3 सवार की मौत हुई। कुछ ही दिनों पहले चांचल में भी अफसोसनाक हादसा पेश आया था। कालियाचक के 3 नंबर ब्लॉक के कृष्णापुर गांव पंचायत के भवन मंडल पांडा में अहले खाना पूरे तौर पर गम से निढाल हैं। जैसे ही इस सानहा की खबर जिला इंतजामिया को लगी, इंतजामिया भी पूरी तैयारी से वहां पहुंची और बचाव के काम में लग गई। पुलिस व जिला इंतजामिया ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि गोताखोरों ने अब तक कई मुसाफिरों को बचा लिया है और इन्हें जिला के सरकारी अस्पताल में इलाज व मुआवजे के लिए भेज दिया गया, जबकि 3 लोगों की मौत हुई और 10 लोगों को बरामद किया गया। दरअसल ये सारे लोग नदी के जरिए कश्ती पर सवार होकर पूजा की खुशियां मनाने निकले थे। अब इस तरह के हादसे में इंतजामिया व पुलिस चौकस भी है, लेकिन कुछ भी करने से मजबूर है। যেটা সেটাই গঙ্গার জল ঢুকে গেছে। সেই গঙ্গার জল ঢোকার কারণে ওখান থেকে সরকার থেকে একটা নৌকা দেওয়া হয়েছিল, যে নৌকাটা পাবলিকের চলার যোগ্য নয়, তবুও পাবলিক ভিড় করে সেই নৌকাটাতে চেপেছিল। সেই নৌকাটাতে 12 জন যাত্রী ছিল, তার 12 জনের মধ্যে 12 জনই ডুবে গেছিল। 12 জনের মধ্যে 9 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং 3 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। 3 জনের মধ্যে 3টেই শিশু, তাদের বয়স হচ্ছে 9, 6, 11। এই 3 জনই মৃত পাওয়া গেছে। সেটা নৌকা ডুবেছিল 6টার সময় এবং পাওয়া গেছে 11টা, 11:30 নাগাদ। তারা কোথায় যাচ্ছিল? তারা দুর্গা দর্শনে যাচ্ছিল। আজকে বিজয়া দশমী যেহেতু, তারা দুর্গা দেখতে গিয়েছিল। আসার পথে এই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে এবং গ্রামের পাবলিক তাদেরকে যথাযথ উদ্ধার করার চেষ্টা করে এবং আমাদের কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের বিডিও সাহেব, আইসি এবং প্রধান মেম্বার সবাই ছিল আমাদের। এতে প্রশাসন কি ভূমিকা নিয়েছে?